Wala na, inabalot. Ayaw ba? Para hindi mabawas. Ayaw kasi. Tayo, picture. Saan sila? Kuya Justin, umakyat na. Sino mag-picture? Kita. Kay mamay buga mo. Kadang pera mo na photo. Getting to know na parent. Family picture. Cousin of BJ. No, no. Picture. BJ and here. We want to sit beside my son. If you look at sa camera. Take a picture. Yan. Sila lang muna. One, two, three, smile. Father and mother. One, two, three. One, two, three. May pang story ako. Maganda nga yan. Marami kang friends around the world. Gusto mo balik na sapa? Mantika. Kaya na doon tayo, sakay ka na. Kaya lang. Times 10 daw lang. Dito pala tayo nag-ibot-ibot sa gabi. May interest na agad doon. Ang ganda pag gabi, no? Ang dami kasi interest. Yeah, and then Yachang and Fukuk. Yeah, Fukuk Island. Ano ba yan? Kailan naman napunta? Also busy. Okay, are you ready? Yeah. Sana yung black. Sana yung black. Lower ka na to. Lower. Yan na si Masa yung mami. Kita, kapatid. Moreover, you can witness vibrant artistic performances representing the diverse Highland ethnicities. At the Zhao People's House, you will have Bakit doon na? Bản mây chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Bên cạnh đó là khám phá những nét đẹp của các dân tộc thiểu số, bao gồm dân tộc Dao Đỏ, Dáy, Tày, Sa Phó, Mông và dân tộc Thái. Sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời trong một chuyến du lịch đến với nóc nhà Tân Dương. Tin vui, người Dáy thường tặng nhau bằng một món quà tuy đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa. Nắng cứ níu chân tôi quên lối về nhau và ngắm trời ơi những tinh hoa đất trời nắng ấm mai đôi người tôi và em cứ hát giữa chốn thanh thang nào cùng xa xa một chuyến.
cùng lên trên một chiếc những tinh hoa đất trời nắng ban mai gọi người Go! Video na to. Video na lang. Ang bilis naman. May tabo naman. Galing. Ganda pala siya pag walang pants, no? 600 step. Bonjour. Siguro. Bonjour. Bonjour. Sino? Pwede si Lolo. Ang ibig sabihin ko, si Magago, si Magago. Walang makita, ang galing. Kanino phone gusto mo public? Khu du lịch Sun World Phan Regency kính chào quý khách. Xin quý khách lưu ý, tuyến đường lên đảo Phan xin khách nên bớt lựa chọn trên các bậc thềm đá để tránh Selfie, selfie. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những sự ý nghĩa khi chinh phục những vùng đất Pagsasahay. Maganda tingnan, no? Yun ang sa ilalim. Wala akong wifi. Kasya na sa ano tayo, sa cable car na ano tayo. Ay, kahit sa ilalim. Kasya yung dalawa pa sa ano. Wala na ako. Pababa na daw si Kuya, pababa. Yun na, may pusto ulit. Yun na, may pusto ulit. Parang matundong may puste. Yan na, yan. Nakikita ko na, yan ah. Yan, nakikita ko yung gilid. Ang lamig. Oh, the boy, choo-choo train.
Kaya pa, girl? Kaya pa? Yan. Ang hirap huminga. Ang hirap huminga, papa. Kilo. Okay, wow. Pag 1 late na tayo. Metro na. Pwede na mag... Bye-bye! Ah, mas maganda sa kabila. Aray ko! Yan, portrait side eh. Ano mas maganda pag lanis? Pag point side. Wait lang na, uy, nasa side ako. Wag niyo ako tulakin. Nasa big point na tayo. Ano ito? Mga nagalakar. Hawak, Jade. Hawak. Wag ka sa akin, ako nakahawak. Hawak sa akin. Yan, yan. Hindi tagilid sa tuwid. Lipil din siya. Lipilado. Pawag ako, pawag. Hindi, hawak. Hawak ka sa akin. Idikit mo kaya sa ako natin dyan. Sa tuktok na tayo. Hirap na pala kang nilaban natin. Welcome to Ganda. Point side. Kaso... Lost one. One pizza. Hai sợ cái gì? Ăn đó tôi one pizza. Fire, cigarette box, or any forest fire risk, please quickly extinguish the fire and immediately inform the nearest staff member. Thank you. All the other kids. You don't like Saba? I don't like. You like Saba? Very tiring. If you have free for me here for tourism, thank you. Doon tayo sa Ratamban. Parang napapalano ka na ng laway ah. Hindi mo. Para sabay-sabay na. Magka-pwesto na nga siya ng maganda. Come.
Is this electric wind? It's one of the Guinness records in the world. Yeah, more than 6 kilometers. Nagalapit nga tayo eh. Oo. Astig nung kanina, 6,290 meters. It's 3 electric wind. Iron wind. Ito kanina, malapit na sila. Tapos meron silang mga quarters. Ngayon pa yun talaga. Kasi malamig. Kung gusto mo. How long will it take? Doon lang yun sa may Oh, now Meron naman yung mga unang sinerve. Ay, mga chicken. Kumasaan pa yung pinaka-point rin pa na bugol. Wow, astig pala dyan. Pagdating daw ng Pilipinas. Oo, nagpunta dun sa panay ngayon. Kaya totoo sa kanya. Yun na ngayon lang daw yung na ano, maganda yung panahon, oo. Ganda naman yung ano rin nila dito. Kuha niya dun sa taas. Talagang kwan yun. Pwede nga pang tik. Peso. 500 ay ano daw yata 1,000. Bakit nagatawa ka lang? Oo. Mga nga mo ilatat. Lo, ba't ka natawa? Ha? Ba't ka natawa? Maalis na eh. Nagalaki yung ilong lo. Lo, nagalaki yung ilong niya. Tignan mo kung nagalaki yung ilong ni Daniel. Oo. Bakit lo? Ba't ka natawa? Natawa. Oo. Tama. Ano yun lo? Tama mo si Daniel. Yan. Nakakatawa yung mukha niya. Nila. Ni Daniel. Bakit nakatawa yan? Mukha mo. Ganda-ganda. Ang ganda-ganda pero tumawa siya. Ganda-ganda pero may kasama tawa. Lamig pa? Mas malamig sa ban kaysa sa Vietnam lo no. Yung brown one.